ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تعقلون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا ولأصحاب الحقوق جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله والوالدين ولأصحاب الحقوق الواجب الجعلية ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي فعلي وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبسي ثم إلى روح الشيخ محمد زين بن عبد الغني ووالدنا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي الفاتحة. الفاتحة لنا ولكم يا حافظون ووالدنا ووالدكم ومشايخنا ومسايخكم ومن حضر ومن غاب عنا ولأحيائنا لأمواتنا وللواجبين على هذا العمل ولمن كان سببا بجمعنا بأن الله ينظر القلوب ويسر العيوب ويفرز القلوب ويحفظنا بما حفظ به الذكر وينصرنا بما نصر به الرسل ويلطف بما صارت به المقادير ويهون علينا كل عسير ونسأل الله الكريم أن يسد الديون ويرد الحصول عنا وعن جميع المسلمين جامعة لكل نيات صالحة واصل خاتمة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم القرام الفاتحة. Jalan aja. ويرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم يا صل وسلم وبارك عليه ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم
وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أشرف بدر في القول أشرف يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أخرى بداء يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أهل الورى منطقا وأصلا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تفضلا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وأطع وسهل ما قد تعوى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وابقى من الخير كل أولى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآل ومن بالنبي تعالى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآل ومن بالحبيب يعشق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ومن بقبر النبي توسل يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاء
رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك لا تقارنتك يا السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك لا تقارنتك يا السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك لا تقارنتك يا السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك لا تقارنتك يا
محمد حضرات جاهد في سبيل الله عليك محمد حضرات جاهد في سبيل الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال يا ربي سبحاني أمتي باتي محمد قال يا ربي سبحاني أمتي باتي وسبي خذ من ذنبي وطرها رزق الله وسبي خذ من ذنبي وطرها رزق الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم عبيده رحمة تعلقت إغاثته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم السعادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرات الإنسان صورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود صلى الله عليه فتعذرت بوجودها أقذاف الوجود ودرست فروض العوالم بكرام التكريم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تزل الحق في عالم كرسه واسع تتلي القضاء بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تناصر أفراده بتعداد ولا يمل تقرر بكشرة ترداد حيث أفرد من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه يتصرف بالوجود سقلات وتنتشر أسراره في الأقوال فما من سر اتصل به قلب المنيب إلا من صوابه بفضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم العذاب نوالا جلب شرف الوجود بنوره غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن عون مقام وتناهى بمثله وتعالى لا تدر العيون في مسألته بشرا كاملا يزيع الضلال وهو من فوق علم ما قد ضرب
رفعة في سؤوله وكمالا فسبحان الذي أبرز من خضرة الامتنان فيعجز عن وصفه اللسان ويعار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون وظهور ما ملأ الوجود خلقه نور فتبارك الله بإله كريم بشرتنا آيته بذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاتت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتنهو على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة نثرا كثيرا وكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقرا منيرا فما أعظم منة تفرض الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بهذه الصلوات وأزمائها وأزكى التحيات وأوسائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبعد فيها فقه الكمال وقام بحق الربوبية في مواد خدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه فينبسط في قلبي نور سر التعلق بي وحبي ويخطب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا سوة المجد بقربه وتفيأوا إلى الشرف الأصلي بوده وحبه ما أبطر الأقوال من أسر نزيل اللهم صل وسلم وصحب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
نفدت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت ليلة تسوير في العالم المطلق الكبير عن جمال المشهود بالعين، حاول لوصف الكمال المطلق وحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصلاب الكريمة والبدون، فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة. صلى الله عليه وسلم. القمر التام الذي يتنقل في بروده ليتشرف به موطن استقراره موطن خروجه، وقد قدت الأخبار الأتالية بما قدت وأزهرت من سر هذا النور ما أزهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقر في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برد في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر. صلى الله عليه وسلم. حير الأفكار وبار، فتعلقت همة الراكب لهذه الحروف بأن يرجو ما في هذا القرطاس ما هو لديه. يا خير مولود بك كتب قد أنزلت لهيبتي جميع وصومه ذلت لهيبتي جميع وصومه يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقدر للقلم أن يخطأ ما خرقته في الأنامل مما استفاده محمود من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل وهنا أسماء النصب كما ورد إلينا في سعد هذا القديم من Oh
وقد جاء الهدى بالقول جاء صلاة الله ما لها كواكب صلاة الله ما لها كواكب على من خيرها وكتاب تجاهل على من خيرها وكتاب تجاهل مضرب نفسي دونك وكما أمير وما دون الحديث اليوم هادي تولى بالحديث بكل قدير فاسقط حصل الهدى وجدت ضالين صلاة الله ما لها صلاة الله ما لها كواكب على الخير له على المناسب والمراحل له الحق الرافع وله المعالي له الشرف المعدد والمناكب صلاة الله ما لها صلاة الله ما لها كواكب على ولو أن سمعنا كل يوم على هداك فوق النجاة ولو أن عملنا كل هيد برحمة مولدنا قد كان ولدي صلاة الله ما لها كواكب صلاة الله ما لها كواكب على من غيرها وكتاب تجاهل على من غيرها وكتاب تجاهل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Yeah.
Amin.
وقد جاء الهنا بالقول جاهي صلاة الله ما لها كواكب صلاة الله ما لها كواكب على من خيرنا وكتاب تجاهي على من خيرنا وكتاب تجاهي خذ النفس دونك وكما تنمير وما دون الحديث اليوم نهاكي تولى بالحديث بكل قدر فقد حصل الهنا وجدت ضالي صلاة الله ما لها صلاة الله ما لها كواكب على الخير إلى ربنا على الخير إلى ربنا تجاهي الله خير الخلق جمعا له على المناسب والمراتب له الحق الرافع له المنازل له الشرف المعدد والمناكب صلاة الله ما لها صلاة الله ما لها كواكب على الخير إلى ربنا على الخير إلى ربنا نجاهي ولو أن سمعنا كل يوم على هداك إذا فوق النجاة ولو أن عملنا كل هيد برغم مولدا قد كان ولكن صلاة الله ما لها كواكب صلاة الله ما لها كواكب على من غيرنا وكتاب تجاهي على من غيرنا وكتاب تجاهي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وتكريم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وكما الله الذكر من دار الأوفاق وحمديات ولا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل شقي فيه مشكورا وكأن فيه محمودا ويكتب أعمالي بالأعمال المقبولة وتوجه بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأمان والقطع الظاهرة وعلى من أدى فيه ولا تخشى منه الغيب
الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك والمبشر بالشراب الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساق كؤوس رشادك لأهل ودادك سيد القولين وأشرف الثقالين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل عمرتك ربيب أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن تباركنا ببركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أموالنا وتقلبنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من أشرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تقربنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بعبرة هذا الحبيب من الحاضرين ومن طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤذن ولحفظك من الحافظين اللهم إنا لنطمع برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك ولا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والموسع بالإحسان والسائل بما سأل والمحمل بما أمل أن تجعلنا ممن نوطر هذا الحبيب وعطره وقاله وظهره أما ببركته والشريف وجهات أولادنا ووالدينا وعلى قطرنا وادنا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لجميع الجنات وأذن راية الدين القويم لجميع أقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأرض معمورة معنى وصورة واقسم اللهم كربة المكروبين واقض دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقضي شر المبتلين والظالمين وقصر الأولاد لك الحق بالجبين وهم الأبطال فأيدهم بتأييد من عندك ونشر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بنشر وسل جميع البلايا واجعلنا يا ربي بنشر وسل جميع البلايا واجعلنا يا ربي بنشر وسل جميع البلايا واقبل هذا المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالأعمال بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا قضيتنا يا الله وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بالخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسب وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين بشر النبي وعلى النبي وبشر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bil ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul adzim. Yang terhormat Bapak Ustadz Andis, Sarjana Hukum. Yang kami hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sepaso Barat atau yang mewakili. Yang kami hormati panitia penyelenggara dan takmir Masjid Al-Amin. Dan yang kami hormati segenap tamu undangan beserta seluruh jamaah Al-Amin yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan taufiknya serta hidayahnya semata. Pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul bersama dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema Rasulullah Inspirasiku, Ilmu dan Akhlak Bekalku. Selawat berangkai salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam, tauladan umat manusia dan rahmat bagi seluruh alam, yakni baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk yang mendapatkan syafaatnya yaumil akhir kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, dan dengan harapan semoga acara berjalan dengan lancar, marilah kita buka acara ini bersama dengan bacaan Ummul Quran. Ala hadhiyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Hadirin jamaah yang kami muliakan, perkenankan saya membacakan susunan acara pada malam hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, sambutan. Keempat, tausiah dan doa. Kelima, penutup. Hadirin yang kami hormati, berikutnya marilah kita hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Fatimah Az-Zahra. Kepada Ananda dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh
Demikianlah bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Ananda Fatimah Az-Zahra. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Penyelenggara acara yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Panitia kepada Bapak Sarifuddin. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mana pada malam hari ini kita masih mendapatkan limpahan rahmat, inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat menghadiri hidangan peringatan kelahiran Nabi Baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan langkah kaki kita, dengan niat kita datang dari rumah Allah ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kedua kalinya salawat serta salam tetap curahan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan jalan gelap bagi teman-teman yang khususnya di Islam. Yang saya hormati wabil khusus Bapak Ustaz Andis SH. Alhamdulillah, insyaallah beliau akan mengisi ceramah pada malam hari ini, di mana kebetulan beliau adalah pengasuh atau pengajar daripada pondok pesantren di rumah. Mudah-mudahan adik kita yang ada di pondok pesantren ini kepada masyarakat, insya Allah menjadikan anaknya masih semua kepada pesantren, menjadikan anak kita yang soleh dan solehah tentunya. Amin. Yang saya muliakan, saya hormati para hadirin, para syarifah junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini hadir Unai dan hadir Amir dan kemudian para hadirin lainnya yang tidak bisa saya sebutkan. Mudah-mudahan yang kedatangan beliau pada malam hari ini kita mendapatkan berkahnya juga. Dan yang saya muliakan dan saya hormati para ulama, para tokoh masyarakat dan para ketua adat Kecamatan Balaron. Kemudian yang saya muliakan dan saya hormati para guru-guru. Alhamdulillah malam hari ini ada guru Zalihi, guru Soleh, dan para guru-guru yang lain nanti bisa sebutkan. Mudah-mudahan dan hadir guru-guru kita ini kita dapat kasih bimbang ilmu beliau sampai akhir zaman nanti. Dan para hadirin dan hadirat penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, itu Bapak dan Ibu dan saudara sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi penghuni surga. Kenapa menjadi penghuni surga? Karena dengan kita memperingati baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya
dan mendapatkan rahmatnya, karena tiada nabi yang bisa memberikan rahmatnya kecuali baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa yang saya berikan juga pada hadroh Majelis Nur Wasilah yang sangat luar biasa, dan alhamdulillah yang sudah muliakan para qurra Al-Quran yang dibawakan oleh Fatimah Azzaroh, yang mana anak beliau itu juara 2 tingkat provinsi. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak kita semua dapat menimba ilmu dari anak kita Fatimah. Amin ya rabbal alamin. Mewakili daripada panitia peringatan Maulid Nabi ini, saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan partisipasinya kepada masyarakat. Alhamdulillah, yang mana pada mula awalnya yang begitu Masjid Al-Amin ini Pak ramai, sangat luar biasa, yang apa namanya pisangnya ini beruntun-untun ini biasanya ya. Alhamdulillah malam ini sepi dan ramah sepi. Ya mudah-mudahan dengan tiadanya gantungan atau mudah-mudahan ada sedikit bungkusan yang bisa dapat kita pulang dan menjadikan berkah nantinya untuk kita semua. Karena tentunya dengan makanan, dengan apa yang kita hidangkan pada malam hari ini, mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang memakan makanan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah lancarkan rezeki kita, Allah limpahkan kesehatan kita sampai ke dunia. Amin ya rabbal alamin. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mengorbankan waktu dan tenaganya untuk mempersiapkan acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan langkah kita dan pertemuan kita ini mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, telah tiba kita pada acara inti, yakni ceramah agama, dan dirangkai dengan doa bersama yang akan dibawakan dan dipimpin oleh guru kita Bapak Ustadz Andi Sarjana Hukum. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mohon izin saya berdiri karena kebetulan saya laki-laki. Biasanya Pak laki-laki itu berdiri, makanya saya berdiri. Dan saya sangat bersyukur pada malam hari ini, di mana sebuah acara kita mendengarkan sebuah lantunan ayat kursi tadi yang begitu merdunya. Tidak ada mungkin tempat Bapak Ibu sekalian yang menghadirkan seorang kali cilik juara provinsi. Kebetulan saya satu kafilah dengan Fatimah. Dia juara 2, saya juara 3. Tidak cabang, tapi tidak ada tempat yang menyediakan hadrah nyanyian salawat kecuali tidak bukan adalah acara-acara maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kan bisa dipilih Bapak Ibu sekalian, kalau saya tanya misalnya Bapak Ibu, khususnya Bapak-Bapak, yang mana kita pilih misalnya mendengarkan ayat suci Al-Quran dibandingkan dengan menonton konser dangdut koplo di luar sana? Tentu jawabannya adalah mendengar lantunan ayat suci Al-Quran dibandingkan yang kita lihat Pak nonton konser dangdut. Yang kita lihat mungkin celananya sampai di sini. Biasa namanya tuh celana Hawaii. Naik-naik sedikit hahan, naik lagi sedikit aduhan. Lalu kita kenapa kan terlalu banyak dan terngiang-ngiang gitu. Tapi kalau lantunan ayat suci Al-Quran, bagaimanapun mantapnya ini kopi ada di depan kita, kalau kita dengarkan insya Allah tertidur pulas kita rasanya. Salah satu keberkahannya.
Di mana dia dapat itu gratis lagi? Tidak lain dan tidak bukan di acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama berbahagia, pertama-tama yang terhormat Bapak Kepala Desa Sepasu Barat, yang kami hormati Bapak Kapolsek, yang kami hormati pula para tokoh masyarakat, tokoh agama, yang kami taksimi para habaib, para ulama, para ustadz, para guru-guru kami, serta Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, kata syukur yang kita ucapkan alhamdulillah sebagai tanda-tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, yakin dan percaya banyak orang di luar sana sehat bisa jadi tidak ada di sini. Banyak orang di luar sana ada kesempatannya juga bisa jadi juga tidak ada di sini. Bahkan ada orang yang ada sehatnya, yang ada kesempatannya, dua-duanya lengkap, bisa jadi tidak juga ada dalam diri sini. Tapi yakin dan percaya mungkin ada yang batuk-batuk sedikit, ada yang mungkin jalannya tidak sempurna dan sebagainya, tapi hadir di majelis ilmu. Tandanya apa? Cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan saya Pak orang Bugis. Kalau orang Bugis bermaulid rame juga seperti ini. Ada embernya, ada telurnya. Dan hanya jadi maulid saja kita akan mendapatkan pohon pisang yang berbuah telur. Hanya di maulid. Tidak ada yang tepat lain acara lain. Bahkan orang tua mengatakan bahwa tanda-tanda cintanya seseorang kepada seseorang itu berbeda-beda. Orang Bugis tanda cintanya kepada Nabi Muhammad begini, orang Jawa begini, orang Kalimantan begini, beda-beda. Karena kenapa? Ekspresi cintanya kepada Nabi berbeda-beda. Sama dengan kita, ada orang yang cinta kepada suaminya memberikan hadiah misalnya soko, yang satunya memberikan hadiah misalnya sarung, dan semuanya bermacam-macam simbol kecintaannya. Sama dengan kita hanya sama-sama berbahagia. Disampaikan tadi oleh ketua panitia bahwa apa yang kita bantu itu sebetulnya bukan membantu, tapi sedekah. Sedekah apa yang kita bawa, inilah yang di depan kita yang tidak subuhkan. Itulah yang akan menjadi pertanggungjawaban dan bisa jadi sebab kita akan diberikan syafaatnya oleh Nabi kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang sangat berbahagia, tidak banyak yang kami sampaikan, hanya mengutip daripada tema yang diberikan. Rasulullah adalah inspirasiku. Inspirasi itu adalah contoh ide semangat. Beliau adalah contoh akhlak yang paling mulia. Salah satu yang bisa kita petik adalah beliau cinta kepada umatnya, cinta kepada istrinya, cinta kepada sahabatnya. Tapi satu yang luar biasa cintanya beliau dengan siapa itu? Dengan umatnya. Beliau mengatakan, tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntunglah atau berbahagialah orang yang pernah melihatku kemudian beriman kepadaku. Jawabannya tidak ada di sini. Bukan kita yang dimaksud oleh Nabi. Kenapa? Karena kita tidak pernah melihat Nabi sama sekali. Kita hanya mendengar dari mulut ke mulut. Tapi Nabi lanjut watuba sampai 9 kali diulangi. Beruntunglah, berbahagialah. Siapa yang berbahagia diulang 9 kali oleh Nabi? Yaitu orang yang tidak pernah melihatku katanya, tapi bisa cinta kepadaku. Siapa itu? Jawabannya kita semualah ini. Tidak pernah melihat Nabi secara langsung, bagaimana cara berjalannya, bagaimana tutur bicaranya, bagaimana pakaiannya, tapi kok bisa cinta dengan Nabi? Yang masuk akal adalah cinta itu lihat dulu kemudian jatuh. Tidak masuk akal, tidak pernah lihat kemudian jadi cinta. Tidak masuk akal. Tapi kalau masalah cinta dengan Nabi, dia tidak masuk akal. Yang penting cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi hikmah yang pertama adalah, kalau kau ingin menjadikan Nabi Muhammad sebagai inspirasimu, bahwa contoh yang paling sederhana adalah cintai suami dan cintai istri. Itu yang paling bawah. Mau bukti Bapak Ibu sekalian?
Mau bukti Bapak Ibu sekalian cintanya Nabi lebih tinggi daripada cinta suami istri? Saya tanya misalnya, saya bagi-bagi pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Saya tanyanya ke ibu-ibu dulu. Ibu-ibu, misalnya ada dua pilihan yang diberikan kepada kita. Yang mana yang kita pilih meninggal duluan, ibu atau bapak? Ibu atau bapak? Dengarkan bapak-bapak sekalian, dikorbankan kita oleh ibu-ibu. Coba, apakah begitu namanya cinta? Cinta kan pengorbanan. Sedangkan ditanya, yang mana yang lebih duluan meninggal kalau diberikan pilihan? Bapak-bapak. Coba, kalau begitu, kalau adilnya kita tanya juga bapak-bapak. Pak, yang mana kita pilih duluan? Diberikan pilihan meninggal, bapak dulu atau ibu dulu? Dengarkan ibu-ibu sekalian, inilah yang dimaksud dengan cinta. Tadi kita korbankan bapak, sekarang dia korbankan dirinya untuk itu. Nah, saya yakin dan percaya kalau bapak tadi mengatakan ibu, wah, beda cerita itu di rumah. Yakin saya beda cerita itu. Pasti akan jadi masalah. Oh begitu ternyata bapaknya. Oh oke. Coba dengar. Salah satunya Nabi ketika meninggal, ummati, bukan istrinya, bukan sahabatnya, bukan anaknya yang selalu menemaninya, tapi umatnya, kita semua ini. Beliau tidak pernah bertemu dengan umatnya, tapi selalu rindu kepada umatnya. Bahkan sahabat Nabi saja iri. Bahasa kita, kok bisa Nabi cinta kepada orang yang tidak pernah bertemu dengannya? Kita saja sahabat ini selalu menemani berperang, kemana saja Nabi ikut, kami juga ikut. Tapi kok ada cinta yang lebih cintanya daripada kita? Maka hadirin yang sama-sama berbahagia, cinta yang pertama yang harus kita bawa sebagai hikmah daripada inspirasi Nabi Muhammad adalah cintailah keluarga kita sama dengan Nabi mencintai istri-istrinya. Hadirin yang sama-sama berbahagia. Contoh lagi, pernah suatu ketika Nabi SAW pulang tengah hari, panas terik matahari. Kebiasaannya Nabi ini ketika pulang, Aisyah selalu membuatkan teh di depan mejanya untuk diminum Rasulullah. Dan ketika diminum, Nabi tidak pernah menghabiskan tehnya. Kenapa? Karena selalu Aisyah meminta sisanya. Tidak pernah habis itu teh. Bahkan ketika Aisyah mau minum, Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, yang mana tadi bekas bibirmu ya Rasulullah? Kalau di sini saya juga di situ." Coba bayangkan. Tapi kalau misalnya ibu-ibu apa, "Pak, di mana bekas mulutmu? Di sini enggak mau saya." Coba. Aisyah tidak, di mana bekas bibirnya Nabi, di situ juga dia minum. Pernah satu ketika Nabi minum itu teh, saya teguhkan Bismillah, alhamdulillah, Bismillah, alhamdulillah. Teguhkan yang ketiga, habis itu teh. Merajuklah Aisyah, mojo Aisyah yang berkata, Aisyah langsung bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa ini? Ada apa? Kenapa engkau habiskan teh yang saya buat? Padahal engkau tahu bahwa saya selalu minta sisamu." Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Maaf deh Ais," panggilannya itu Aisyah, "Maaf deh Ais, haus sekali abang, panas sekali di luar, makanya saya habiskan." Apa kata Aisyah? "Kalau begitu ya Rasulullah, izinkan saya masuk ke dapur, buatkan engkau teh kembali supaya hilang hausmu." Masuklah Bapak Ibu sekalian Aisyah ke dapur. Tiba Aisyah ke dapur, kaget Aisyah. Astagfirullahaladzim, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Toples yang berisi gula tertutup, toples yang berisi garam terbuka. Tidak ada yang buat teh selain Aisyah. Langsung Aisyah panik, langsung merasa bersalah. Buat cepat teh, masukkan 2 sendok gulanya yang manis sekali untuk Rasulullah. Kemudian disuruhkan, "Ya Rasulullah, maafkan saya, maafkan saya Rasulullah. Teh yang engkau minum tadi itu bukan gula yang saya isi, tapi garam ya Rasulullah." Apa jawabannya Rasulullah? Hanya sama-sama berbahagia. Perhatikan baik-baik. Deh Aisyah, makanya saya habiskan teh tadi itu kenapa? Karena saya tidak mau bibirmu yang manis keasinan, katanya.
enaknya rasanya Pak kalau begitu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau mencontoh Rasulullah, besok pagi hari Ahad buatkan teh atau kopi Bapak, masukkan garam 3 sendok sebagai contoh gitu. Kalau bapaknya habiskan itu teh atau kopi, ikut Rasulullah. Kalau habis. Tapi kalau diminum kemudian disebut, ibu Abu Jahal. Gampang sekali mencontoh, tinggal itu saja. Kalau kita mau mencontoh Nabi, gampang semua, tetapi pengaplikasiannya berbeda. Maka hadirin yang sama-sama berbahagia, hikmah inilah yang perlu kita bawa pulang, bukan telur. Saya yakin dan percaya telur di sini tidak sebanyak dengan telur yang di rumah. Betul Ibu? Bahkan Ibu punya telur di rumah, betul? Tidak bisa dicabut itu sampai kiamat pun. Tidak akan habis-habis itu telur. Tapi biasanya ketika ada maulid, ibu-ibu yang di luar ketemu itu tuh yang ribut ambil telur, padahal di rumahnya banyak telur. Apa isyaratnya, apa simbolnya? Beda Ustaz telurnya di maulid dengan di rumah. Kalau di maulid ada berkahnya, di rumah tidak ada berkahnya. Coba, di mana kita dapat? Di maulid. Bahkan ada seorang mengatakan bahwa kalau ada orang yang bertanya yang mana yang lebih besar, maulid, Isra Mi'raj, Idul Fitri, Idul Adha, malam nuzul Quran, yang mana yang lebih bagus di situ? Maka harus kita mantap menjawab maulid Nabi besar Muhammad SAW. Bukan nuzul Quran Ustaz, malam turunnya Al-Quran, bukan. Kenapa? Karena Al-Quran tidak akan turun kalau bukan sama Nabi Muhammad. Dengan hari-hari yang lain tidak akan ada, karena kenapa? Embrionya itu semuanya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan malam ini tidak akan ada kita kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mending di rumah nonton sinetron. Capek kita dikejar. Kenapa harus datang di sini tengah malam baru pulang dan sebagainya? Tidak lain dan tidak bukan adalah cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sebagai yang terakhir, hikmah yang ingin kita bawa adalah Nabi memesankan jaga anak-anak kita semuanya, karena dialah aset kita dunia dan akhirat. Bahkan ada penelitian yang mengatakan bahwa ada 4 aspek yang menghalangi perkembangan anak-anak. Yang pertama mamanya, yang kedua bapaknya, yang ketiga lingkungannya, yang keempat apa yang dia baca. 4 hal ini tidak diperlihatkan kepada Nabi. Kenapa? Bapaknya belum lahir sudah meninggal, ibunya masih kecil sudah meninggal, kampungnya Bani Sa'id di pegunungan sana, bacaannya Nabi tidak bisa membaca. Jadi 4 hal yang dihindarkan. Kenapa hanya sama-sama berbahagia? Ada bapaknya, ada mamanya. Yang Muhammad perkembangan anak contoh. Biasa Pak, ada orang tua dulu itu, ketika ada anak-anak yang lari, seperti inilah. Ada anak kecil yang lari, laju larinya, langsung orang tua mengatakan, berhenti, jangan lari, nanti kamu jatuh. Biasa begitu. Jangan lari, nanti kamu jatuh. Masuk di otaknya itu anak, lari jatuh. Siapa tahu anak ini ada masa depannya jadi pemain timnas. Syaratnya jadi pemain bola apa Bapak Ibu sekalian? Lari kencang. Kalau otaknya lari jatuh, tidak bisa jadi pemain bola. Coba ajaran anak tua dulu. Biasa juga ada orang tua, ketika ada anaknya yang jatuh kemudian terbentur tembok kepalanya, tembok yang dipukul. Ini yang kasih nangis anakku, ini yang kasih nangis anakku. Padahal anaknya yang bentuk tembok. Itu yang tertanam dalam otaknya anak. Kalau ada apa-apa salah. Jadi anak itu gampang menyalahkan. Bapak salah, mama salah, guru salah, ini salah, kapolsek salah, pak desa salah. Karena kenapa? Itu tadi kecilnya diajari untuk menyalahkan orang. Maka hadirin yang sama-sama berbahagia, hikmah yang kedua ini adalah jagalah anak-anak kita. Ada orang tua hadirin yang sama-sama berbahagia, baru-baru kejadian di Makassar, anak memukul gurunya di depan orang tuanya.
Coba bayangkan. Dari mana itu semuanya? Betul dari gurunya pengajarannya, tapi kontrolnya ketika dia pulang orang tuanya. Orang tua dulu Pak, ketika anak pulang mau pergi jalan, mau pergi main, ditanya mau kemana nak? Mau ke sana mak? Sama siapa? Sama ini. Jam berapa pulang? Jam sekian. Lengkap pertanyaan itu. Tapi coba sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau anak-anak kita keluar, ditanya tidak mau kemana, ditanya tidak sama siapa dia bermain, sama siapa dia keluar, dan ditanya kapan pulang. Jadi jangan kaget ketika anak-anak keluar kemudian pulang ada kata-katanya, loh kok begini, tidak pernah saya jadi anakku ini. Dari mana dia dapat? Dari luar. Dia masukkan ke dalam rumah. Inilah harinya sama-sama berbahagia. Sekarang banyak orang tua yang mengatakan, mungkin saya lahirkan anakku Ustaz, kenapa? Waktu saya lahirkan mereka saya mempertaruhkan nyawa. Ketika dia dewasa, dia injak-injak saya, dia titip saya di panti jompo. Coba bayangkan, dari mana itu semuanya? Dari perhatian kita lah. Maka hanya sama-sama berbahagia. Terakhir sebagai kesimpulan, dua hikmah inilah, cintailah Nabi Muhammad, karena ada yang mengatakan bahwa man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan sering-sering menyebutnya. Kalau kita cinta dengan Nabi, sering-seringlah bersalawat kepada Nabi. Ba'da salat kita sering-seringnya mengirim salawat kepada Nabi sebagai salah satu cinta kita kepada Nabi. Mana dalilnya Ustaz? Nah biasanya kamu bisa begitu. Mana dalilnya? Maka biasa ulama mengatakan al-hubbu la tahtaju ila dalil. Cinta tidak butuh dalil. Tidak butuh perintah kalau kita cinta kepada Nabi. Kalau masalah Nabi tak perlu sampai situ. Kenapa? Karena sudah jelas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah saja malaikatnya bersalawat. Masa kita ini yang menunggu syafaatnya enggan untuk bersalawat, mengaku cinta lagi dan berharap syafaatnya lagi. Bagaimana bisa dikasih kita syafaat kalau enggan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW? Yang kedua adalah anak-anak kita. Kalau kita sekolahkan dimanapun bentuknya, di pondok pesantren, di SDK, di SMP, SMA, SMK, yang penting bekalnya, nah jangan begini, jangan begini. Cukup itu saja. Apalagi kalau di pondok sudah jelas. Sudah jelas. Insya Allah kita tidak akan repot-repot. Ada orang tua yang datangkan anaknya di dalam pondok Pak. Dia hanya minta, Ustaz, yang penting anak saya bisa azan. Cukup tinggi. Yang penting bisa azan di masjid dekat rumahnya katanya. Permintaan sedikit orang tua, tapi yang ingin dia dengar anaknya bisa azan di masjid. Coba. Siapa yang bangga Pak ketika anaknya masjid azan, imam dan sebagainya? Tentu orang tua. Tetangga mengatakan, anak siapa itu? Anaknya tetangga. Bangga tidak jawab begitu? Bangga tidak Bapak Ibu sekalian kalau anaknya imam dan azan? Coba. Bangga kita. Maka hanya sama-sama berbahagia. Hikmah yang kedua adalah anak-anak ini adalah aset kita dunia. Anak bisa memberikan keberuntungan dunia dan akhirat, tapi bisa sebaliknya, anak bisa memberikan kita mudarat dunia dan lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama-sama berbahagia, mungkin inilah yang sempat kami sampaikan pada hikmah maulid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dunia karena keberkahan Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit saudara-saudara kita dengan keberkahan Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala melepaskan hutang yang punya hutang karena keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah panjangkan umur kita untuk bertemu dengan bulan Maulid tahun depan, amin ya rabbal alamin. Ini cukup apa yang kami sampaikan. Izin memimpin doa untuk Ustaz supaya lebih keberkahannya, mohon diizinkan untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima khatimi lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi al-azim. Allahumma ba'id ala nabiyyina Muhammadin al-fatih wa ma'suma Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka bina wa anfusana wa وأهلنا وأزواجنا وأحبابنا ومن كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا يا الله وبحقك العافية وأمانك وعينك وجوارك
بك من كل شيطان مريض وجعل العليم إنك على كل شيء قدير ورزقنا كمال المطار عاجله وظاهرا وباطنا في الصحة والعافية وسلامة لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكرمنا يا الله في الدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Semoga apa yang disampaikan bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dengan ini pula maka usailah acara kita pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara mewakili panitia acara mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian dan partisipasinya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa